इधर जो है ना सूरज की ये जो धूप है ये भी खा रहा हूँ, सुधरा हुआ हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों गुर्बत भी बड़ी अजीब चीज़ है यार। तकरीबन पिछले 20 साल से मैं उसको घसीट रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझसे गुर्बत नहीं घसीटा गया, हालांकि गुर्बत मुझे घसीट रहा है। अच्छा तो प्यारे दोस्तों, मैं देख रहा था कि यार आज जो है ना उठ के कोई नया काम करूं और अपने नौकर को बोलूं कि यार जो ना ये काम करना है वो काम करना है। लेकिन यकीन करो जब से मैं उठा सुबह से तो मेरे कफील ने मुझे बताया कि भाई काम इस तरह तो नहीं होता ना, अगर काम करना है तो अच्छी तरह से काम करो। ये देखिए ये सब जो है ना खिलरे पड़े हुए हैं और ये जो टायर है ना इनको अभी ढांपना है, ठीक है ना। यकीन करो दोस्तों ये जो ख्वाब होते ना ये अजीब तरह के होते हैं। कभी देखे तो हम उड़ रहे हैं, कभी देखे तो हम कोई गेम खेल रहे हैं उसमें हम जीत गए, हम माला माल हो गए। लेकिन सुबह को जब उठते हैं तो वही काम, ठीक है ना, वही गुर्बत और वही निज़ाम। जब हम ख्वाब में देखते हैं कि भाई हम किसी से लड़ रहे हैं, सुबह उठ के खुद को जो है ना डांट जो है ना मिलती है। अच्छा तो दोस्तों तकरीबन जो आज तक किसी ने भी 20 साल में 30 साल में नहीं किया वो मैं तकरीबन पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं उससे लड़ रहा हूँ गुर्बत से। लेकिन गुर्बत से लड़ते 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 गुर्बत अभी तक जो है ना मुझसे जीता हुआ है, लेकिन मैं अब तक गुर्बत से जो है ना बिल्कुल भी नहीं जीता, मैं हारा हुआ हूँ। यार ज़िंदगी भी अजीब चीज़ है यार। अच्छा तो प्यारे दोस्तों, खैर पहले तो हम इधर 2 आदमी थे, लेकिन अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बस अकेला हूँ और कुछ भी सुबह काम नहीं है, थोड़ा सा काम है वो करता हूँ और उसके बाद जो है ना सो जाता हूँ। फिर आप वो लोग सोच रहे होंगे क्या आप खाना नहीं खाते? जी जी बिल्कुल भी नहीं खाता, नहीं खाता हूँ, लेकिन सुबह का टाइम बिल्कुल भी नहीं खाता, दोपहर को और शाम को, ठीक है ना। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों ये है परदेश की ज़िंदगी, ठीक है ना। जो लोग कहते हैं यार आप जो परदेश में जाता है उनको कोई टेंशन नहीं है, 24 घंटे खाता रहता है, बिल्कुल ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है ना। परदेश में हम पे जिम्मेदारी है, ठीक है ना भाई। रात को कभी किस टाइम काम होता है, कभी किस टाइम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने इस काम में कभी भी नहीं घबराया, ठीक है ना। अभी ये देखिए ये हमारे पास जो है ये ऊँटनी है, ये तकरीबन रात को तक एक दूसरे को क्या नाम है यार, एक दूसरे को जो है ना ये बिल्कुल जो ना बिल्कुल आज करती है। आज का मतलब पता है ना आपको, इनकी काटती है। तो फिर मैं जाकर इनको छुड़वाता हूँ, मैं इनमें जाके सुलह करवाता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, लड़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। यकीन करो मेरे ख्याल में मुझे जाना चाहिए पाकिस्तान और मैं अपने इलाके का मेंबर बन जाऊँ, ये बेहतर होगा। क्योंकि मुझे पता है ना जो है ना अगर किसी का लड़ाई हो जाए तो लड़ाई में किस तरह फ़र्क करवाना पड़ेगा। अभी देखो इंसान जो है ना ऊँट से बड़े तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं इनमें जो है ना सुलह करवा रहा हूँ, ठीक है ना। और इंसान तो माशाल्लाह, एक बात बोलूँगा भाई सुलह कर जाओ वो मेरी बात मान जाएंगे। अच्छा तो प्यारे दोस्तों, आप जो है ना मुझे और कोई काम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, काम मेरा सिर्फ यही है, इनको ढांपना है और वो भी टायर है आगे पीछे ये सब ढांपना है, ठीक है ना। क्योंकि इनको गर्मी से बचा के रखना है इन टायरों को। अगर इनको गर्मी लग जाएगी ना तो भाई फिर आपको पता है ना, अगर टायरों को गर्मी लगेगी तो मुझे भी गर्मी लगेगी। हाँ ये बात तो है ही। अच्छा तो प्यारे दोस्तों, एक और मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग अपने बुढ़ापे में हासिल नहीं कर सके ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 10 साल में परदेश में गुजार के मैंने सब कुछ हासिल किया। कभी सर में दर्द, कभी टांगों में दर्द, और अगर सो सकता हूँ तो उठ नहीं सकता, अगर उठ सकता हूँ तो सो नहीं सकता। यार मेरे साथ भी कोई अजीब मामला है। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि पता नहीं यार ये जो है ना कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। यार मैं सही बात कर रहा हूँ। जो लोग परदेश में रहते हैं ना उनको पता है कि जो परदेश की ज़िंदगी है कैसी है, ठीक है ना। इधर अगर ज़्यादा सो जाएंगे तो
پھر بھائی بالکل نیند پورا نہیں ہوتا. اگر نہیں سوئیں گے تو پھر نیند نہیں آتا, ٹھیک ہے نا. اگر سو جاتے ہیں تو سارا دن ساری رات جب بھی دیکھو نیند. ہم ادھر تقریباً کوئی 3 سے 4 گھنٹے کام کرتے ہیں, اور اس کے بعد سارا دن الحمدللہ میں سوتا رہتا ہوں, کوئی بھی کام نہیں ہے. اچھا تو دوستو ایک بات اور, اگر پیسہ کمانا ہے نا, آپ کو دھوپ بھی برداشت کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد سب سے پہلے جو کامیابی کا راز ہے نا, وہ ہے اپنے ماں باپ کی ڈانٹ. اگر کسی نے اپنے ماں باپ کی ڈانٹ, اور دوسری بات کسی نے اگر دھوپ برداشت کیا ہو, تو وہ انسان کبھی نہ کبھی انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا. ابھی دیکھیں نا, میں کتنا کامیاب ہو گیا ہوں الحمدللہ. ادھر ڈانٹ بھی کھاتا تھا. آج کا ویڈیو آپ لوگ کو کیسا لگا, کیونکہ ابھی میں شروع کرتا ہوں کام. یہ دیکھیں, یہ نالی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کو ابھی چلانا ہے. پانی چلا کے نا ابھی ان کو بھرنا بھائی ڈرم کو. اچھا تو دوستو الحمدللہ ادھر جو ہے نا ماحول بھی زبردست ہے, اور گرمی بھی اتنی زیادہ بالکل بھی نہیں ہے پاکستان کی نسبت. پاکستان میں تقریباً اتنا ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے نا, کہ وہاں برف تو برف, اگر انسان دھوپ میں کھڑا رہے تو وہ بھی پگھل جاتا ہے. ادھر یہ مسئلہ الحمدللہ, ادھر کوئی بھی مسئلہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانی ابھی آ گیا, وہ دیکھو. آؤ چل بھائی چل, جلدی جلدی. ایوہ گڈ, ابھی سٹارٹ ہو گیا پانی. ابھی ادھر ڈالتا ہوں جی. ہاں جی. اچھا وہ دیکھیں یار, ٹھیک ہے نا, یہ بچہ بھی عجیب ہے, اور یہ اونٹنی بھی عجیب ہے. چوری چوری جو ہے نا, باقی سب چلی جاتی ہیں جنگل میں, اور یہ چوری چوری جو ہے نا دودھ پلاتی ہے اپنے بچوں کو. چل بھی آؤٹ آؤٹ آؤٹ, چل 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 چل. وہ دیکھیں چلا ہے لا رہی ہے, وہ دیکھ. اچھا تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور اچھے کامنٹ کریں, پیار بانٹیں. یقین کریں کہ آپ کا ایک سبسکرائب بھی ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے. ایک سبسکرائب آنے سے یہ سمجھو کہ ہمارے جیب میں 1 کروڑ روپیہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب کوئی سبسکرائب نہیں کرتا تو ہم یہ سمجھتے کہ بھئی ہمارے جیب میں کروڑ تو کروڑ 1 روپیہ تک بھی نہیں ہے. لائک بھی کیا کریں دل سے, کامنٹ بھی کیا کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں. یار کتنے کروڑوں لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, کروڑوں لاکھوں لوگ ہیں جو بڑے بڑے جو یوٹیوبر ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں, لائک بھی کرتے ہیں, اور سبسکرائب بھی کرتے ہیں. ہمارے جیسے جو ہم نئے کیا نام ہے, ابھی یقین کرو میں اپنے آپ کو یوٹیوبر کہتے ہوئے بھی شرما رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, یہ حقیقت ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کی سپورٹ رہی تو انشاءاللہ ضرور یوٹیوب پر کیا آپ کا بھائی جو ہے نا اچھا خاصا اپنا روزی کمائے گا بھائی, ٹھیک ہے نا. دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں, اور انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. سی یو مائی باس. اچھا تو دوستو جو نالی چلانا تھا وہ میں نے نہیں چلایا. آپ کامنٹ کریں یہ وجہ کیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.